सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर राम है राम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था तो कि सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन दुर्गा से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे हक कर लेती है और कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जान, मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गया। सिमरन की दुर्गा मिस कर लेती है। दुर्गा सिमरन की बात पीछे करती हो कहती है मेरी जान कुछ तो मैं कुछ, लेकिन फिर सिमरन तुरंत ही अपसेट हो जाती है। दुर्गावती अब क्या हो गया? सिमरन पापा आपसे बहुत ज़्यादा खफा हो गए हैं, शायद अब आप आपसे बात तक नहीं करेंगे। दुर्गावती जानती हूँ सिमरवती आपको ये नहीं करना चाहिए था। दुर्गावती मेरी जान अपसेट थी, मैं अपनी जान को अपसेट तो नहीं देख सकती थी ना, बस इसीलिए किया। सिमरवती जान आपको जितना थैंक यू बोलो उतना कम है, लेकिन अब पापा अब वो आपसे बात नहीं करेंगे तो कैसे सब सही होगा। दुर्गावती कोई बात नहीं, अगर वो मुझे वापस घर भी भेज देंगे तो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। सिमरवती ऐसे तो मत बोलो ना यार। दुर्गावती तो जो लग रहा है भाई बोल हो ना, देखो अंकल ने कैसे गुस्से से मुझे घूरा था। सिमरवती हाँ मैं स्टूपिड हूँ, मैं ना सैड होती ना आप मेरे लिए ये करती थी, कहती है खुद को स्टूपिड बोलना बंद करूँ कि आप स्टूपिड नहीं हो, आप तो बेस्ट हो। और वहाँ पे दुर्गा के डैड जो है वो बेचारे अपने कामों में लगे हुए थे, उन्हें दुर्गा की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है और वो वापस घर आते हैं। अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अगर दुर्गा यहाँ नहीं आ रही तो क्यों ना हम जाके उसे मिलाएं, जिस पे दुर्गा की मम्मा कहती है दुर्गा भड़क जाएगी। तो बोलते हैं अरे वो जिनके साथ रह रही है हमें भी तो पता चलना वो कैसे लोग हैं, मैं तुमसे एक बार भी नहीं मिला, एक काम करते ना प्लीज़ उससे मिलने के बहाने चलते हैं, देख लेंगे हमारी बेटी कहाँ रह रही है। तो उसकी मम्मा कहती है, दुर्गा की मम्मा ये नहीं कहती कि तुम्हें अपनी बेटी की बड़ी परवाह होने लगी है। हाँ ये परवाह पहले कहाँ थी? तो बोलते मैं अपनी बेटी की परवाह पहले भी करता था, बस जताता नहीं था। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, पता नहीं क्यों मन बैठा जा रहा है, एक बार चलते हैं ना प्लीज़, उसे देख के वापस आ जाएंगे। तो दुर्गा की मम्मा बोलती ठीक है, लेकिन हमें दुर्गा को सरप्राइज़ देना पड़ेगा, अगर बता के गए तो वो हमें जाने ही नहीं देगी। दुर्गा की डैड बोलते हाँ हम उसे नहीं बताएंगे, तुम बस अपना सामान पैक कर लो। बोलती हम रहने थोड़ी जा रहे हैं, मिल के वापस आ रहे हैं ना। तो बोलते हाँ फिर भी एक आध ड्रेस रख लो, शायद रहना पड़े। तो दुर्गा की मम्मा बोलती नहीं हम नहीं रहेंगे, दुर्गा भड़क जाएगी। तो बोलते उफ वो हमारी बेटी है, समझी, हम पे कैसे भड़क सकते, हम उसके माँ बाप है, वो हमारे माँ बाप ने, इतना डरती क्यों हो तुम अपनी बच्ची से? तो बोलती डरती नहीं हूँ, मुझे बस उसके गुस्से का पता है। अच्छा ठीक है एक ड्रेस रख लेती हूँ आपका भी और एक ड्रेस मेरा भी, और वैसे एक एक ड्रेस रख लेती है और जो मुझे उसका सामान है वो रख लेती है। और फिर वो जो है वो गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठ के कहती है कि आपको पता भी है सिमरन का गाँव कहाँ है? कहते हैं हाँ मैंने पता कर लिया है, चलो अब चलते हैं। और फिर ये लोग जो है वो निकल जाते हैं सिमरन के घर पहुँचने के लिए। वहाँ सिमरन के पापा के पास ना मतलब गांव के बहुत लोग बारी बारी करके आ रहे थे, उनसे माफ़ी मांग रहे थे कि हमें माफ़ कर दो, हमने आपको गलत समझा, हमें लगा कि चंद पैसों के लिए आपने अपनी ख़ानदानी ज़मीनें बेच दी, जिसे बचाने के चक्कर में आपके बड़ों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दिया, हमें माफ़ कर दो, हमने इतना गलत समझा, ये वो सब माफ़ी मांग रहे थे। सिमरन के डैड बोलते कि नहीं किसी को भी मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सब ऐसे कहते हैं तो आपके भाई ने आपसे इतना बुरा किया, आपने कुछ किया क्यों नहीं, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, हम सब ने आपको टोंट मारे, आपसे बात करना बंद कर दिया, बहुत बुरा व्यवहार किया आपने, हम में से किसी को क्यों नहीं कुछ बताया। जिस पर सिमरन के डैड बोलता है कि क्योंकि मुझ पे बीत चुकी थी, मुझे पता चल चुका था, जब अपने ही मुंह फेरते तो कितना बुरा लगता है, मैं नहीं चाहती था कि मेरे भाई के साथ भी ये सब हो। और वहाँ से दुर्गा और सिमरन आ रहे थे, वही सारी बातें सुन लेते हैं। दुर्गा पीछे चुप जाती है, कहती मैं नहीं जाऊँगी, अंकल मुझ पर बहुत भड़केंगे। सिमरन बोलती चलो ना प्लीज़, मैं पापा से बात करूँगी, वो नहीं गुस्सा करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सिमरन दुर्गा को घर के अंदर लेके आ जाती है। दुर्गा जो है वो अंकल की तरफ देखती है पर वो देखते ही नहीं दुर्गा की तरफ। सिमरन दुर्गा को रूम में छोड़ के आती है, अब तो तुम पापा से बात करके आती हो। सिमरन अपने पापा के पास आती हो, कहती पापा दुर्गा को माफ़ कर दो, उसने सिर्फ मेरे लिए किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, हमेशा रोती रहती थी, मुझे बुरा लगता था जब मैं देखती थी कि आपके गाँव में पहले जैसे इज्जत थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे ज़मीन की कोई परवाह नहीं, आप भी जानते हो, लेकिन मुझे आपकी इज़्ज़त की परवाह थी, मैं चाहती थी आपकी इज़्ज़त वापस लौट आए, और इसलिए दुर्गा ने ऐसा किया। उसने वहाँ पर जो भी बातें की वो सच नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि ताकि ताया जी की सच्चाई सामने आ जाए, और उसका तो कोई मामा ही नहीं। तो ऐसी सारी बातें करने लगती है, और यदि ना ही उसका कोई ताया है तो मतलब बहुत कुछ बातें करती है ताकि उसके पापा का गुस्सा ख़त्म हो जाए। तो उसके पापा कहते हैं तुम रूम में जाओ। सिमरन कहती पापा पर आप दुर्गा से गुस्सा मत हो प्लीज़, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, वो तो आपको कितना पसंद करती है, आप भी तो उसे पसंद करते हो ना, आप प्लीज़ उस पर गुस्सा मत हो ना पापा, वो बहुत अच्छी है, वो सच में अच्छी है, वो तो सिर्फ मेरे लिए। तो ऐसे बोली जा रही थी, तो के सिमरन के पापा उठ के खुद ही बाहर चले जाते हैं। सिमरन अपना मुँह लटकाए रूम में आती है। दुर्गा बोलती क्या हुआ? सिमरन बोलती पापा गुस्सा है। तो दुर्गा तुरंत उठती है और अपना सामान पैक करने लगती है। सिमरन बोलती क्या करी हो, छोड़ो इसे। दुर्गा बोलती है अब जब अंकल मुझसे गुस्सा है तो मेरा यहाँ रहना बनता भी नहीं, आई मीन वो मुझसे बात नहीं करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा।
تو اس سے اچھا میں یہاں سے چلی جاؤں۔ سمنموتی سب میری وجہ سے، آئی ایم سوری، اب نہیں جاؤ گی، آپ کو یاد ہے نا آپ نے کیا بولا تھا، اب مما پاپا کو منا کے ہی جاؤ گی۔ درگاوتی میں اب پہلے جیسی درگا نہیں رہی، پہلے جو درگا تھی نا اسے فرق نہیں پڑتا تھا کوئی اس کے بارے میں کیا سوچے، پر اب مجھے فرق پڑتا ہے، انکل کا غصہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اس سے اچھا میں چلی ہی جاؤں۔ درگا بھی اپنا سامان اٹھا کے ایسے دروازے تک ہی پہنچی تھی، روم کے دروازے تک کہ آگے سے سمرن کے پاپا آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ تو درگاوتی وہ انکل میں وہ گھر، تو وہ ترنت درگا کا سامان لیتے ہیں اور اندر روم میں رکھ دیتے ہیں۔ درگا کو سمجھ نہیں آتا نا یہ سمرن کو، یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ تبھی سمرن کے پاپا بولتے ہیں کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم تو یہاں 2-3 ہفتے رہنے کے لیے آئی تھی نا درگاوتی، پر اب مجھ سے ناراض ہو تو یہاں رہنے کا کیا ہی فائدہ بنتا ہے؟ تو ایسے بولنے لگتی ہے، وہ بولتے ہیں میں نے کس نے بولا کہ میں تم سے ناراض ہوں درگاوتی، پر مجھے لگا کہ جو میں نے آج کیا، وہ بولتے ہیں میں ناراض تھا، پر جب مجھے پتہ چلا یہ تم نے اپنی بیسٹ فرینڈ کے فیس پہ اسمائل لانے کے لیے کیا تو میں ناراض نہیں ہوں۔ آج کل کی دنیا میں لوگوں کو خونی رشتوں کی پرواہ نہیں، پر تمہیں دوستی کی بھی اتنی پرواہ ہے، تو تم جیسی لڑکی سے کوئی کیسے ہی غصہ رہ سکتا ہے؟ درگا خوش ہو جاتی ہے اور انکل کو حق کرتے ہیں کہ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ انکل، آپ بہت 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 اچھے ہو۔ وہ بولتے ہیں ہاں میں ناراض نہیں ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پھر سے ایسا کچھ کرو گی۔ درگاوتی کیوں، آپ کے کسی اور رشتے دار نے بھی آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ بس نام اور بتاؤ کہاں رہتا ہے، اس کو ابھی سیدھا کر کے آتی ہوں۔ تو بولتے بولا نا پھر سے ایسی کوئی حرکت نہیں۔ تو درگا ہنسنے لگتی ہے کہ آپ نے سچے دل سے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ بولتے ہیں ہاں میں نے معاف کر دیا۔ تو درگاوتی تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ، اور پھر سمرن کے پاپا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ درگا سمرن کی طرف دیکھتی ہے، اسے حق کرتی ہے، کہتی ہے ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ سمنوتی دیکھا میں نے بولا تھا نا پاپا آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ درگاوتی پر اچانک سے کیا ہو گیا، اتنے غصے میں تھے تو غصہ شانت کیسے ہو گیا؟ سمنوتی میں نے کہا تھا نا میرے پاپا کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے، وہ اچھے سے جانتے ہیں، آپ دل کی بری نہیں ہو۔ درگاوتی ہاں وہ تو میں اچھی ہی ہوں۔ سمنوتی زیادہ میاں مٹھو مت بنو، اوکے بری تو آپ ہو۔ درگاوتی ارے ابھی تعریف کری تھی، ابھی مجھے برا کہہ رہی ہو؟ سمنوتی بری اس لیے کیونکہ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہی تھی۔ درگاوتی ارے میری جان نہیں جا رہی، ادھر ہی ہوں آپ کے پاس، آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گی؟ تو درگا ایسے بول کے سمرن کی تھوڑی قریب آنے لگتی ہے، اس کے بعد پہ کس کرتی ہے، سمرن کہتی ہے کہ زیادہ پاس مت آؤ اوکے۔ درگاوتی ارے کیوں پاس کیوں نہ ہو؟ تو سمنوتی آپ مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی نا، میں آپ سے کٹی ہوں، میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ درگاوتی ارے وہ تو میں ڈر گئی تھی نا، اچھا ایم سوری۔ سمنوتی آپ کو میری تو پرواہ نہیں تھی، پاپا بات نہیں کریں گے تو اس لیے جا رہی تھی، اور میرا کیا؟ درگاوتی میں اکیلے تھوڑی جاتی، میں آپ کو لے کے جاتی۔ سمنوتی پر آپ نے تو میرے سامان ہی نہیں لیا۔ تو درگا بیگ کھولتی اور اس میں درگا سے زیادہ سمرن کی سامان بھرا پڑا تھا۔ سمرن کہتی ہائے اللہ یہ لڑکی، اف آپ نے سیریسلی اس میں میرا سامان پیک کر رکھا تھا؟ تو بولتی ہاں کیونکہ گھر جا کے میں اور کپڑے پہنے تھی، پر آپ تو اپنے سارے کپڑے نہیں لائے تھے نا، تو میں نے سارا آپ کا سامان پیک کیا تھا۔ سمرن بولتی سچ میں بہت تیز ہو۔ درگا بولتی ہے نا وہ تو میں ہوں، چلو جلدی سے ہگی تو سمرن پھر درگا کو حق کرتی، تو ایسے ایک دوسرے کو ٹائٹلی حق کرتے اور پیار بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور وہاں درگا کے ڈیڈ اور درگا کی موم تو راستے میں ہی ہوتے ہیں، پر راستے میں ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے۔ اب سمرن جو ہے وہ درگا کو بولتی ہے کہ چلو اب کچھ کھا لیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ ان کا میلہ جو ہے وہ بھی اچھے سے انجوائے نہیں کیا تھا، اس لیے سمرن بولتی ہے کہ میری وجہ سے آپ میلہ بھی انجوائے نہیں کر پائے۔ درگا بولتی ارے چھوڑو اگلے سال کروں گی نا، اب یہ آخری سال تھوڑی ہے میرا آپ کے ساتھ، اب تو آنے والے جتنے بھی سال ہیں آپ کے ساتھ ہی تو بتانے ہیں۔ اب یہ دونوں مسکرانے لگتے ہیں۔ تبھی سمرن کی ماما کہتی ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہو، جلدی سے کھانا کھاؤ، اور پھر یہ لوگ اچھے سے کھانا کھانے لگتے ہیں۔ تو سمرن کے پاپا بولتے ہیں کہ درگا تمہارے مما پاپا انہیں پتہ ہے نا تم یہاں ہو؟ کہتی ہاں اس بار میں ان سے پرمیشن لے کے آئی ہوں۔ تو سمرن کے پاپا بولتے ہیں کہ کیا میں تمہارے پاپا سے مل سکتا ہوں؟ درگا ایک دم اس کا کھانا اٹکنے لگتا ہے، وہ کھانسی کرنے لگتی ہے، سمرن اسے پانی دیتی ہے، کہتی کیا ہوا ٹھیک ہو؟ درگا بولتی میرے پاپا سے پر کیوں؟ تو بولتے ہیں ارے میں دیکھوں تو صحیح تمہارے پاپا کیسے ہیں، تم تو اتنی اچھی اتنے اچھے انہوں نے تمہیں سنسکار دیا تمہارے پیرنٹس نے، تو ایک بار تو تمہارے پیرنٹس سے ملنا بنتا ہی ہے نا۔ درگا بولتی ہاں اچھا مجھے لگا شاید آپ ان سے میری کمپلین کرنے والے ہیں۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں کمپلین بھی کروں گا۔ درگا بولتی اگر کمپلین کرنا ہے پھر تو میں کبھی نہ ملواؤں اپنے پیرنٹس کو۔ تو سمرن بولتی ارے کیا بول رہی ہو پاپا کے سامنے؟ درگا بولتی ہاں میں مذاق کر رہی ہوں۔ یہ لوگ ابھی ایسی باتیں کر ہی رہے تھے کہ تبھی درگا کے پاپا کی کال آ جاتی ہے۔ درگا بولتی جی پاپا کیا ہوا؟ درگا کے پاپا کہتے ہیں کہ ہم لوگ نا پھنس گئے ہیں ایک بری سچویشن میں، کیا تم ہمیں لینے آ سکتی ہو؟
दुर्गावती पापा मैं गाँव में हूँ, मैं शहर में कैसे आ सकती हूँ? और एक सेकंड कैसी सिचुएशन, आप ठीक तो हो ना? क्या मम्मा भी आपके साथ है? तभी दुर्गा की मम्मा बोलती बेटा प्लीज़ हम यहाँ पे थक गए हैं, अब कोई कोई गाड़ी भी नहीं है, हम बहुत बुरे फंस गए हैं, प्लीज़ हमें यहाँ से निकालो, मुझे कुछ हो रहा है यहाँ पे। दुर्गावती क्या हुआ मम्मा? पापा क्या हुआ? आप लोग हो कहाँ पे? तो दुर्गा के पापा बोलते पता नहीं किसी जंगल में फंसे हमें 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 कुछ समझ नहीं आ रहा। दुर्गावती एक सेकंड शहर में जंगल कहाँ से आया? तो उसके पापा बोलते हम जंगल में नहीं है, आई मीन हम शहर में नहीं है, हम गाँव आ रहे थे। सिमरन बोलती है क्या हो गया आपके पेरेंट्स ठीक थे? तो कहती है एक सेकंड मुझे कुछ समझ पापा किसके गाँव? तो बोलते हैं सिमरन के गाँव, तुमसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए सोचा तुम्हें सरप्राइज हो। तो कहते व्हाट आप लोग यहाँ आ रहे हो सिमरन के गाँव में? सिमरन बोलती क्या? तो सिमरन के पापा बोलते अच्छा है मैं उनसे मिल भी लूँगा। दुर्गा तुरंत साइड पे जाती कहती पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने बोला था ना अभी नहीं। उसके पापा बोलते अरे तुमसे मिलने का मन कर रहा था और फिर देखना था तुम कहाँ रह रहे हो, अब क्या करूँ बाबू तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अच्छा मैं यहाँ से निकाला हूँ, बहुत बुरा फंस गया, कोई गाड़ी टैक्सी कुछ कुछ भी नहीं है और हमारी गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो गया, समझ नहीं आ रहा अब हम कहाँ जाएँ। दुर्गा बोलती पापा स्टेपनी तो रखनी थी ना गाड़ी में। उसके पापा बोलते मुझे क्या पता पंचर हो जाएगी, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। दुर्गा बोलती ओके ओके आप मुझे लाइव लोकेशन सेंड करो मैं आ रही हूँ। तो उसके पापा लाइव लोकेशन सेंड करते हैं और दुर्गा अंदर आ जाते हैं, कहती अंकल क्या मुझे आपकी गाड़ी मिलेगी, मुझे मेरे पेरेंट्स को लेने जाना है, वो इधर ही आ रहे थे और कहीं फंस गए। तो वो कहते हैं अरे बेटा तुम कैसे ही जाओगी, हाँ मैं चलता हूँ, मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है, शॉर्टकट से जाएंगे तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। और दुर्गा बोलती ग्रेट ठीक है अंकल आप मेरे साथ चलो। सिमरन कहती अरे मुझे तो ये भूल ही गई। और फिर दुर्गा सिमरन के पापा के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और लोकेशन को फॉलो करते हुए ये लोग थोड़ी ही देर में शॉर्टकट के सहारे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सिमरन कहती है कि अरे यार दुर्गा आप मुझे क्यों नहीं लेके गई, मेरे पापा के साथ अकेली है, कहीं कुछ बोल ही ना दे, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो सिमरन को थोड़ी टेंशन होने लगती है और वहाँ ये लोग जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं दुर्गा की मम्मा भाग के दुर्गा को हक करती है थैंक यू बेटा हम बहुत परेशान हो गए थे। तो दुर्गा अपनी मम्मा कहती मम्मा आप घर चलो आपसे तो मैं घर जाके बात करूँगी। तो उसकी बोलती हम तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे। दुर्गा बोलती मम्मा सीरियसली? तो उसकी मम्मा बोलती अच्छा ना क्या है आप गुस्सा मत करो। तभी दुर्गा के पापा कहते अपने पापा से नहीं मिलोगी? तो दुर्गा फिर अपने पापा से मिलती है और सिमरन के पापा को भी मतलब इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में जो है ये लोग बातें करने लगते हैं। अब दुर्गा के डैड जो है गाड़ी में काफ़ी अनकम्फर्टेबल बैठे होते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी काफ़ी छोटी थी। तो वो कहते हैं कि आप क्या करते हो? तो सिमरन के पापा बताते हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरी खुद की ज़मीन है, मैं बस वही संभालता हूँ। तो दुर्गा के पापा यूँ दुर्गा को देखने लगते हैं, दुर्गा नज़रें नीचे चुरा लेती है और फिर वो पूछते हैं कि आप क्या करते हो? दुर्गा के डैड बोलते हैं कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ। तो वो बोलते तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे देश के लिए काम करते हो। तो दुर्गा के पापा बोलते आप भी तो देश के लिए काम करते हो, अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। और फिर लोग ऐसे हंसी मजाक करते हुए घर पहुँच जाते हैं। लेकिन घर आके दुर्गा के मम्मा पापा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि हमारी बेटी यहाँ रहती है, क्योंकि इनका घर बहुत ही ज़्यादा छोटा सा था, उतना वेल सेटल भी नहीं था, इतना ख़ास बना हुआ भी नहीं था। तो लोग देखने लग जाते कि लोग इधर रहते हैं। तभी सिमरन अंदर से भाग के आ जाती है, वो दुर्गा के पापा और मम्मा दोनों को मिलती है और फिर उन्हें जो है वो अपने ही रूम में लेके जाती है। तभी दुर्गा जो है अपनी मम्मा को कहती है मम्मा ज़रा 2 मिनट साइड पे आना, मुझे ना आपसे बात करनी है। तो वो समझ आती है कि दुर्गा गुस्सा करने वाली है, तो बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं आना। दुर्गा कहती मम्मा क्या है आओ ना। तभी वहाँ पे सिमरन की मम्मा भी आ जाती है इन लोग के खाना पीने का सामान लेके। ये लोग कुछ खाते पीते हैं, साथ में थोड़ी बातें शातें करते हैं, मस्ती करते हैं। और जैसे ही सिमरन के पेरेंट्स वहाँ से जाते हैं तो सिमरन भी अपने मम्मा पापा से बाहर चली जाती है काम वगैरह के लिए, कुछ बात वगैरह करने के लिए कि मेहमान को क्या खाना खिलाना है पिलाना है, ये सब डिस्कस करने के लिए पीछे से दुर्गा को मौका मिल जाता है। वो अंदर से लॉक कर देती है और अपने मम्मा पापा को कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी इतना सडनली मुझे बिना बताए। तो उसके पापा कहते बोला ना तुमसे मिलने का मन कर रहा था। दुर्गा कहती कम ऑन डैड प्लीज़ मुझे सच बताइए। तो उसके पापा कहते ठीक है तुम्हारी परवाह हो रही थी, देखना चाह रहे थे तुम किन लोगों के बीच रह रही हो, कैसा घर है इन लोगों का, तुम यहाँ रह कैसे रही हो। दुर्गा बोलती पापा प्लीज़ ये घर बहुत अच्छा है ओके। उसके पापा कहते यहाँ तो कोई एसी भी नहीं है। दुर्गा बोलती एसी अभी दिखाती हूँ। तो दुर्गा ऐसे ही बोल के बड़ी वाली विंडो खोल देती, कहती लो मेरा एसी चालू हो गया। उसके डैड बोलते सीरियसली दुर्गा तुम यहाँ एडजस्ट कैसे कर रही हो। दुर्गा बोलती मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके डैड बोलते हैं दुर्गा प्लीज़ वापस घर चलो, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। दुर्गा बोलती मॉम डैड प्लीज़ यार प्लीज़, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, ये घर मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है, मुझे घर बहुत पसंद है। तो उसके मम्मा बोलती बेटा प्यार में इंसानों को अंधा होते हुए देखा है लेकिन इतना अंधा होते हुए भी नहीं देखा, तुम्हें घर में फ़र्क नहीं दिख रहा, हमारा घर कहाँ है और ये घर कहाँ है। दुर्गावती मोम हमारे घर से ज़्यादा बेहतर ये घर है, आप यहाँ पे रह के तो देखो, आई मीन आपको इतना मज़ा आएगा ना। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छा लगता है। मम्मा दुर्गा
दुर्गा अभी बोल ही रही थी कि दुर्गा के पापा बोलते दुर्गा बस बहुत हो गया, सामान पैक करो, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। दुर्गा बोलती आप लोग को जाना है ना, आप लोग अभी जा सकते हो, क्योंकि मैं आप लोग के साथ नहीं जा रही हूँ। मैं आप लोग भी अभी नहीं जा सकते क्योंकि अभी आप लोग की गाड़ी खराब है। तो दुर्गा के पापा फिर चुपचाप से बैठ जाते हैं। सिमरन बोलती तुम कहाँ रहती हो? दुर्गा बोलती यहीं, ये मेरा और सिमरन का ही बेड है, हम लोग यहीं सोते हैं। तो उसकी मम्मा ऐसे ही बेड को देखने लगती हैं और कहती हैं कि दुर्गा तुम घर चल रही हो हमारे साथ। दुर्गा बोलती मैंने पहले ही बोला मैं घर नहीं जा रही। तभी सिमरन बाहर से आ जाती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा लॉक था। वो नॉक करती थी, दुर्गा क्या हुआ, लॉक क्यों किया? तो सिमरन भाग के पीछे जाने लगती है। दुर्गा तुरंत दरवाज़ा खोलती है, सिमरन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अरे वो ऐसे ही बस मम्मा से कुछ बात करी थी, आप आओ ना अंदर। तो सिमरन अंदर आ जाती है, अंदर आके बैठ जाती। और सिमरन के पेरेंट्स जो है वो खाने पीने की तैयारी करने लगते हैं। सिमरन की मम्मा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेहमान से डरने आ गए, अब इन्हें खाने में क्या दे, जो बना था वो तो ख़त्म हो गया। तो सिमरन के पापा बोलते हैं जो पड़ा है तुम बना दो, बाकी मैं बाहर से ला दूँगा। तो वो बाहर से कुछ चीज़ें लेने चले जाते हैं। और वो कहते हैं ना जो थोड़े गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, वो मेहमानों की खातिर तारी में ना कमी नहीं छोड़ते, और ये लोग भी ऐसे करते हैं, जी भर की चीज़ें रखते हैं, मतलब खुला खुला खर्चा करते हैं, सब कुछ इनके खाने पीने में पेश किया जाता है। इनका जैसे ही डिनर लगता है तो दुर्गा कहती चलो मम्मा पापा डिनर करके आते हैं। वो कहते डिनर करने बाहर जाना पड़ेगा क्या रूम से? वो कहते मम्मा पापा हम लोग तो बाहर ही डिनर करते चलो अब। और फिर उन्हें बाहर लेके आ जाती है। ये लोग मतलब उधर ही बाहर से आए, में इन लोगों ने बैठ के खाना खाना था। तो नीचे जो है जगह बनी हुई थी सिमरन कि मम्मा पापा आराम से चाहे खाना वगैरह रख के वो भी नीचे बैठ जाते हैं और दुर्गा के पेरेंट्स भी नीचे बैठ जाते हैं। तो वो सिमरन ने तो पहले ही खा लिया था, इसलिए वो अब खा नहीं रही थे। और दुर्गा की मम्मा देखते हैं कि पूरा का पूरा दस्तरखान भर चुका है, मतलब इतने सारे खाने की डिशेज़ हैं, इतनी सारी। वो सोचते हैं कि अब हम क्या क्या खाएंगे, हम इतना सारा तो नहीं खा सकते। तो लोग थोड़ा थोड़ा लेते हैं। दुर्गा बोलती है कि मम्मा पापा अच्छे से खाओ ना, वरना इन्हें बुरा लगेगा। तो सिमरन बोलती मैं खाना परोसती हूँ, तो वो सबको अच्छे से खाना परोसने लग जाती है। दुर्गा के पापा कहते हाँ मेरा पेट भर जाएगा, मैं और नहीं खा सकता, मैं वॉक करने जा रहा हूँ। तो सिमरन के पापा कहते हैं मैं भी आता हूँ, और वो बाहर टहलने के लिए दोनों जो है वो चले जाते हैं। दोनों बात करने लगते हैं, इन दोनों के बीच में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। क्योंकि दुर्गा के पापा भी अब सुधर चुके थे, वो भी एक अच्छे इंसान बन चुके थे, और सिमरन के पापा तो पहले से अच्छे इंसान थे, जिनके लिए उनके उनके रिलेटिव्स, उनके खुद की बच्ची और बेगम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। अब दुर्गा के पापा भी ऐसे इंसान बन चुके थे, इसलिए उनके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और उनकी पसंद भी काफ़ी ज़्यादा सेम ही होती है। तो इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। और जब ये लोग जब घर आते हैं तो दुर्गा और सिमरन घबराए हुए थे, पता नहीं कहीं लड़ भिड़ के ना आ जाए। लेकिन ये लोग तो कहका लगाते हुए, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारते हुए, हंसते हुए अंदर आते हैं। तो दुर्गा और सिमरन एक दूसरे को कस के हक कर लेते कि फाइनली हमारे डैड्स के बीच तो दोस्ती हो गई है। अब मॉम्स रहती थी, क्योंकि दुर्गा की मॉम भी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, सिमरन की मॉम भी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कुछ जम नहीं रहा था। तो सिमरन अपनी मॉम को कहती थी क्या मम्मा बात करो ना। दुर्गा भी अपनी मम्मा को बोलती क्या चुपचाप बैठे हो, बात ही करो ना, देखो डैड्स को देखो, हमारे डैड्स कितने अच्छे, आपस में घुल मिल भी गए, और आप दोनों ऐसे तो औरतें इतनी बातें करती हैं और यहाँ देखो आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो दुर्गा की मम्मा जो है वो फिर बात करने लगती है, सिमरन की मम्मा भी बात करने लगती है, और इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बातें होने लगती हैं। बातें करते करते रात के 1 बज जाते हैं और सब जाग रहे थे। दुर्गा के डैड को नींद आने लगती है, तो बोलते मैं तो अब सोने जा रहा हूँ, आप सब भी सो जाइए। तब सिमरन के पेरेंट्स जो है सिमरन के रूम में सोने के लिए सॉरी दुर्गा के पेरेंट्स जो है सिमरन के रूम में सोने के लिए जा रहे थे, क्योंकि ये लोग जब आए थे उधर ही बैठे थे। तो सिमरन बोलती नहीं नहीं वहाँ नहीं, आप लोग इधर आइए। तो उन्हें एक रूम में लेके जाती है। वो रूम एक्चुअली उसके पेरेंट्स का था। वो रूम को अच्छे से सेट वगैरह कर रखा था, बिस्तरा वगैरह लगा रखा था, और कहते हैं कि आप दोनों का रूम यही है, आप जब तक होगे आप यहीं पे रहोगे। और ऐसे ही जो है उन्हें रूम दिखा दिया, कहते अगर कुछ चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बस एक आवाज़ लगाना, मैं तुरंत आ जाऊँगी। और ऐसे ही बोल के सिमरन जो है वो अपने रूम में आ जाती है। दुर्गा बोलती है कि मम्मा पापा कहाँ हैं? मुझे लगा वो इसी रूम में सोएंगे। सिमरन बोलती है वो मेरे मम्मा पापा के रूम में सो रहे हैं। दुर्गा बोलती व्हाट, तो आपके मम्मा पापा कहाँ सो रहे हैं? सिमरन बोलती है वो ऊपर टेरेस पे। दुर्गा बोलती ये सही नहीं है, आपने उन्हें ऐसे क्यों करने दिया? अरे हम दोनों ऊपर सो जाते हैं ना। तो कहती नहीं मैंने बोला था मम्मी पापा को, पर वो कहाँ ही सुनते हैं। तो दुर्गा को बहुत बुरा लगता है। वो ऊपर टेरेस पे जाती है जहाँ अंकल आंटी जो है वो लेटे हुए थे, और वहाँ जो है काफ़ी मच्छर वगैरह भी थे। तो दुर्गा वापस नीचे आती है, सिमरन को बोलती है कि ऊपर बहुत मच्छर है, हमें कुछ करना होगा। सिमरन बोलती शायद मेरे पास कुछ है। तो वो मच्छरदानी जो होती है वो निकाल लेती है, और ऊपर जाके अच्छे से अपने पेरेंट्स के ना बिस्तर के साथ बांध देती है, और कहती अब आप आराम से सो जाइए। दुर्गा बोलते आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको। तो बोलते नहीं नहीं बेटा इसमें कौन सी तकलीफ़ की बात है, और मेहमान तो भगवान समान होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे घर मेहमान आते हैं।
لیکن درگا کو برا لگ رہا تھا، وہ نیچے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ماما پاپا کو بولوں گی کہ کل ہی یہاں سے چلے جائیں۔ سمرن بولتی نہیں، بری بات، اچھی بات ہے کہ وہ یہاں رہ رہے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے ہمارے پیرنٹس کے بیچ۔ میں چاہتی ہوں کہ جیسے ہمارے بیچ انڈرسٹینڈنگ ہمارے پیرنٹس کے بیچ میں ہو، ایٹ لیسٹ ان کے بیچ دوستی تو ہو جائے تاکہ ہم لوگ کو آگے جا کے کوئی پرابلم نہ ہو۔ درگا بولتی پر پھر بھی سمرن بولتی کوئی بات نہیں، ایڈجسٹ کر رہے ہیں نا پیرنٹس، تو ہمیں بھی ایڈجسٹ کرنا سیکھنا پڑے گا۔ درگا کو پھر بھی برا لگتا ہے، وہ لیٹ جاتی ہے، سمرن سے حق کر دی کہ کیا ہوا آپ ابھی تک وہی سوچ رہی ہو؟ درگا بولتی ہاں۔ سمرن بولتی ہے کہ اگر میرے تایا نے بےایمانی نہیں کی ہوتی تو آج ہمارا گھر بھی بڑا ہوتا اور اچھا سا بنا ہوتا۔ آئی نو آپ کے پیرنٹس میں یہاں پہ بہت ساری پرابلمس ہو رہی ہوں گی نا۔ درگا بولتی ایسا نہیں ہے، الٹا میرے پیرنٹس کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں، اپنا روم چھوڑ کے انہیں باہر سونا پڑ رہا ہے۔ جس پر سمرن بولتی ارے ہمیں عادت ہے، جب بھی ہمارے گھر ریلیٹیوز آتے ہیں تو مما پاپا ایسے ہی کرتے ہیں، اپنا روم چھوڑ دیتے ہیں، اگر میں یہاں ہوتی ہوں تو یہی سب ہوتا ہے پھر۔ تو درگا بولتی کہ مجھے پھر بھی برا لگ رہا ہے۔ سمرن درگا کو کس کر دیتی برا فیل مت کرو کہ بس سو جاؤ، اور پھر یہ دونوں سو جاتے ہیں۔ صبح جب درگا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ باہر جاتی ہے، باہر جا کے وہ دیکھتی ہے کہ سمرن کی مما جو ہے وہ ٹیرس سے نیچے آ رہی ہیں اور رسوئی میں جا رہی ہے کام کرنے کے لیے، تو درگا بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگتی ہے۔ درگا کو زیادہ کام نہیں آتا تھا، پر سمرن کی مما کے ساتھ ہاتھ بٹاتے بتاتے تھوڑا بہت کام وہ سیکھ رہی تھی۔ تبھی وہاں پہ درگا کی مما ہوتی ہیں، وہ بھی فریش ہونے کے لیے باہر آتی ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں فریش کہاں ہونا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی سمرن آ جاتی، کہتی کیا ہوا؟ تو بولتی میں واش روم ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے مل ہی نہیں رہا۔ سمرن ہنستی ہے، کہتی آپ آئیے میرے ساتھ، اور وہ انہیں ٹوائلٹ دکھاتی ہے اور پھر آنٹی فریش ہو کے باہر آ جاتی ہے۔ سمرن آنٹی کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہے تو سمرن کی مما کہتی ہے کہ سمرن بیٹا کہاں ہو، ذرا ادھر بھی آ جاؤ، میرے ساتھ کچھ کام میں ہیلپ کرا دو۔ سمرن بولتی ہاں جی مما آ رہی ہوں۔ سمرن جانے لگتی ہے تو درگا کی مما بولتی ہے کہ سمرن تم خوش ہو نا؟ سمرن بولتی درگا میرے ساتھ ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور تھینک یو سو مچ آنٹی یہاں آنے کے لیے۔ آئی نو یہاں پہ آپ کو بہت پرابلم ہوگی، میرا گھر آپ کے گھر کے اتنے کمفرٹیبل تو نہیں ہے۔ تو وہ کہتی نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں، تمہارا گھر بہت اچھا ہے، پہلے مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی پر اب سچ میں جیسے درگا نے بولا تھا بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو ایسے ہی وہ بول کے روم میں چلی جاتے ہیں اپنے ہسبینڈ کو جگانے کے لیے، اور یہاں درگا جو ہے وہ کام کر رہی تھی۔ تبھی سمرن بھی کچن میں آ جاتی ہے، وہ کہتی آپ کیوں کام کر رہی ہو، ہٹو میں کروں گی۔ درگا بولتی نہیں مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا، تو وہ بھی اکٹھے ہی تینوں جو ہے وہ کوکنگ کرنے لگتی ہیں، بریک فاسٹ وغیرہ بنانے لگتی ہیں۔ وہاں سمرن کے ڈیڈ جو ہے وہ بھی اپنے کھیت میں چلے جاتے ہیں تاکہ پھر جلدی سے ان لوگوں کے ساتھ آ کے بریک فاسٹ کر سکے، وہ سارا کام کمپلیٹ کرنے کے لیے صبح صبح ہی چلے جاتے ہیں۔ یہاں درگا کی مما درگا کے ڈیڈ کو اٹھانے لگتی ہے تو وہ بولتی ہے بہت اچھے سے نیند آ رہی ہے یہاں پہ، پلیز سونے دو نا۔ تو وہ اٹھا دیتے نہیں، اٹھو اٹھو اٹھو۔ تو درگا کے ڈیڈ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچ میں گاؤں میں جو سکون ہے نا وہ کہیں بھی نہیں، کتنے سکون کی نیند آتی ہے، اتنے تو بڑے بڑے شہروں میں بھی نہیں آتی۔ تو بولتی ہاں اس لیے آپ اتنا لیٹ تک سو گئے، اٹھو اب جلدی سے۔ تو ایسے انہیں اٹھاتی ہیں اور انہیں فریش ہونے کے لیے واش روم میں لے کے جاتی ہیں۔ درگا کے ڈیڈ بولتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہماری درگا یہاں کیسے ایڈجسٹ کر پا رہی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ سمرن کی مما سن رہی تھی۔ انہیں تھوڑا برا لگتا ہے لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ اس میں درگا کے ڈیڈ کی کوئی غلطی نہیں، تو انہوں نے صحیح بولا تھا، ایکچولی میں ان لوگوں کا گھر اتنا زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ آج ان کے ہسبینڈ آئیں گے تو وہ بات کریں گے، اور وہاں درگا کے ڈیڈ جو ہے وہ پھر بریک فاسٹ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سمرن کے پاپا بھی گھر آ رہے تھے تاکہ سب کے ساتھ بریک فاسٹ کر لیں، لیکن راستے میں ہی ان کے بڑے بھائی صاحب انہیں مل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت شرمندہ ہوں اپنی حرکتوں پہ، میں نے جو کیا ان سب کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ اتنا برا کیا پھر بھی تم نے مجھے جیل جانے سے بچا دیا، تمہارے جیسے بھائی تو قسمت والوں کو ملتا ہے، بڑا بھائی میں ہوں تمہارا، مجھے تمہیں ہر چیز سے پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، پر میں نے صرف تمہیں دھوکہ ہی دیا ہے ہمیشہ سے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ ایسے بول کے معافی مانگنے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو زمینیں بیچی وہ تو میں تمہیں واپس لا کے نہیں دے سکتا، لیکن ان میں سے جو پیسے میرے پاس بچے ہیں وہ میں تمہیں ضرور دے سکتا ہوں، اور ایسے بول کے پیسوں سے بھرا ایک بڑا بیگ انہیں دے دیتے ہیں، جو لینے سے سمرن کے پاپا منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے بس میرے رشتے چاہیے، ہمارے بیچ جو رشتہ بگڑا ہوا ہے میں اسے سدھارنا چاہتا ہوں۔ تو سمرن کے تایا کہتے ہیں کہ میں بھی وہی چاہتا ہوں، اس لیے یہ سب دے رہا ہوں، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، اور یہ تمہارا حق بنتا ہے، یہ سمرن کا حق بنتا ہے، جیسے میں نے میرا بڑا گھر بنا لیا ویسے سمرن بھی تو چاہتی ہو کہ اس کا بڑا گھر ہو۔ میرے بچے بہت خوش ہوئے تھے جب میں نے بڑا گھر بنایا تھا، مجھے لگتا ہے تمہیں بھی بڑا گھر بنانا چاہیے، سمرن کو بھی خوشی ملے گی، اور کل کو اس کا رشتہ بھی تو کرنا ہوگا، اگر بڑا گھر ہوگا تو اس کے اچھے اچھے رشتے آئیں گے۔ تو ایسے رشتے کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ سمرن کے پاپا کو لگتا ہے شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پیسے نہیں لے رہے تھے تو وہ زبردستی اپنی قسم دے کے پیسے دے دیتے ہیں۔ سمرن کے پاپا وہ پیسوں سے بھرا بیگ جو ہے وہ گھر لے کے آتے ہیں، اور جیسے ہی گھر آتے ہیں تو یہاں پہ سب بریک فاسٹ کر رہے تھے تو بولتے ہیں میں ابھی آتا ہوں، وہ بیگ ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے ہینڈ واش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہینڈ واش کر کے وہ سب کے ساتھ بریک فاسٹ کرتے ہیں،
انہوں نے بیگ ادھر ہی چھوڑ دیا تھا۔ جیسے درگا کے پاپا جو ہے وہ ہینڈ واش کرنے کے لیے باہر آتے ہیں تو ان کا پیر جو ہے اسی بیگ سے ٹکراتا ہے، وہ گر جاتے ہیں۔ وہ جب بیگ کو اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ پولیس والے ہوتے ہیں، انہیں فیل ہو جاتا ہے کہ اندر کچھ ہے۔ وہ جیسے ہی کھولتے ہیں تو اندر بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، تو درگا کے پاپا پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید سمرن کے پاپا کچھ غلط کام کرتے ہیں، شک وغیرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تبھی سمرن کے پاپا آ جاتے ہیں تو درگا کے پاپا کہتے ہیں کہ اتنے سارے پیسے؟ تو وہ بولتے ہیں ہاں میرے بھائی نے دیا۔ کہتے ہیں آپ کے بھائی؟ کیوں اس نے کیوں؟ وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے کیا؟ تو سمرن کے پاپا چپ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے میری زمین بیچی تھی اور میری زمین کا حصہ ہے۔ اور ایسے ہی وہ سارے پیسے جو ہے وہ اٹھا کے روم میں رکھنے کے لیے جا رہے تھے، پھر انہیں یاد آتا ہے کہ یہ روم میں تو اب یہ لوگ رہ رہے ہیں، اس لیے وہ پیسے سمرن کو دے دیتے کہ سمرن بیٹے پیسے سنبھال کے رکھو۔ سمرن بولتی پاپا اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس کے پاپا اسے سب کچھ بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے تایا کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی ایک بڑا گھر لے لینا چاہیے، اور پر مجھے لگتا ہے کہ بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے زمین خریدنے کی کوشش کروں گا جو ہماری خاندانی زمین بکی ہے۔ اور ایسے بول کے اپسیٹ ہو کے اوپر ٹیرس پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ سمرن کی ماما ان کے پاس آتی ہیں اور وہ بہت خوش تھی اور کہتی ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کے بھائی صاحب نے پیسے دے دیے؟ تو بولتے ہیں کہ کیا بتاتا، زمین تو واپس نہیں آ سکتی نا، سوچ رہا ہوں ان پیسوں سے کوشش کروں کہ تھوڑی بہت ہی اپنی خاندانی زمین واپس لے سکوں۔ تو سمرن کی ماما بولتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ان پیسوں سے اپنا اچھے سا گھر بنا لو، دیکھو مہمان آئے، ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، مہمانوں کو بھی ہمارا گھر کمفرٹیبل نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں بھی اچھا سا گھر بنا لینا چاہیے۔ جس پہ سمرن کے پاپا بولتے ہیں کہ لیکن مجھے ایسے نہیں لگتا، رہنے کے لیے ایک چھت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری خاندانی زمین وہ ہمارے بڑوں کی نشانی ہے، مجھے وہ زمین واپس چاہیے۔ اور ایسے بول کے باہر چلے جاتے ہیں۔ سمرن کی ماما کہتی ہے یہ کبھی میری کوئی بات نہیں سنتے، اور ایسے ہی اپسیٹ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ سمرن آتی ہے کہتی کیا ہو ماما اتنے اپسیٹ کیوں ہو؟ سمرن کی ماما بولتی تمہارے پاپا زمین 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 کے علاوہ انہیں کچھ نہیں دکھتا، انہیں پریشانی جھیلنی ہوتی ہے۔ اب دیکھو مہمان آتے ہیں، ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے، مہمانوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، انہیں بھی یہاں کمفرٹیبل نہیں لگتا۔ میں بول رہی ہوں اچھا سا گھر بنا لیتے، اب تمہارے پاس پیسے بھی ہیں، بٹ تمہارے پاپا سننے کو تیار ہی نہیں۔ سمرن بولتی ہے آپ پاپا کو اچھے سے جانتے ہو، وہ ان پیسوں سے کبھی بھی گھر نہیں بنائیں گے، وہ ان پیسوں سے وہی زمین خریدنے کی کوشش کریں گے۔ سمرن کے پاپا جو ہے وہ زمیندار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جس نے وہ زمین خریدی تھی، وہ ان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری خاندانی زمین ہے، مجھے وہ واپس چاہیے۔ تو بولتے ہیں میں میلے میں تھا، میں نے تمہاری ساری باتیں سنی تھی، اس لیے میں تمہیں زمین دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ مت سوچو کہ تم سستے میں زمین لے لو گے، میں نے جن ریٹس میں زمین خریدی تھی انہی ریٹس میں تمہیں دے دوں گا، اس سے زیادہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سمرن کے پاپا پوچھتے ہیں کہ تم نے کس ریٹ میں خریدی تھی؟ تو بتاتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے خریدی تھی۔ تو اتنے پیسے تو سمرن کے پاپا کے پاس نہیں تھے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں۔ درگا سمرن کے پاپا کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے انکل آج آپ بہت پریشان ہو، کھیت میں کچھ ہوا ہے کیا؟ ایسے انہیں جوس دینے لگتی ہے، وہ جوس پیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں۔ تو بولتے پھر کیوں پریشان ہو؟ سمرن کے پاپا بولتے ہیں کہ میں اپنی زمین خریدنا چاہتا ہوں پر ان پیسوں سے میں خرید نہیں پا رہا۔ درگا بولتی ہے زمین؟ آپ زمین کا کیا کریں گے؟ آپ کے پاس اتنی ساری پہلے سے ہی زمینیں ہیں۔ تو وہ بولتا ہے مجھے پتا تھا تم بھی یہی بولو گے، مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور ایسے بول کے جانے لگتا ہے۔ درگا جب وہ پیچھے پیچھے بھاگتے کہتی ہے نہیں نہیں میں سمجھوں گی، اب بتاؤ نا آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ تو وہ بولتے ہیں میری خاندانی زمین ہے، میرے بڑوں نے اپنی جان پہ کھیل کے اس زمین کو بچایا تھا، میں اس زمین کو ایسے کیسے جانے دے سکتا ہوں، مجھے وہ زمین چاہیے۔ تو درگا بولتی ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ زمین چاہیے تو ہم وہ زمین ضرور لیں گے۔ تو بولتے لیکن پیسے پورے نہیں ہیں، میرے بھائی نے مجھے جتنے پیسے دیے اس میں وہ زمین نہیں آ سکتی۔ درگا بولتی تو پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو؟ بولتے ہاں۔ تو بولتے تو پاپا سے بات کروں، شاید وہ آپ کی کچھ ہیلپ کر لے۔ جس پہ سمرن کے پاپا غصہ کرتے ہیں، کہتے نہیں مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو درگا بولتی ارے انکل آپ تو غصہ ہو گئے، میں تو بس ہیلپ کرنے کے لیے بول رہی تھی۔ اچھا تو اب کیا کرنا ہے؟ تو بولتے مجھے نہیں پتا، دن رات محنت کروں گا، پیسے جوڑوں گا، شاید پھر وہ زمین خرید سکوں۔ درگا بولتی ہے زمین خرید کے آپ کیا کرو گے؟ تو بولتے کیا کروں گا، کھیتی کروں گا۔ درگا بولتی کھیتی کرنے کے لیے آپ کے پاس پہلے ہی بہت زمین ہے اور آپ اکیلے کھیتی کرنے والے ہو۔ تو بولتا ہے جانتا ہوں، پھر درگا بولتی اگر کل کو آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو کھیتی کون کرے گا؟ زمین تو رل جائے گی، کیونکہ سمرن کو تو کھیتی آتی ہی نہیں۔ تو بولتا ہے تو کوئی بات نہیں، میں ایسا دماغ ڈھونڈوں گا جسے کھیتی آتی ہو اور میرے بعد وہ زمینیں سنبھالے گا۔ درگا تھوڑی سے برا فیل کرتی ہے اور بولتی آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کی زمینیں سنبھالے گا؟ آپ کو پتہ ہے آج کل زمینوں کے اور انہی چکروں میں لوگ جو ہے وہ بہوؤں کو مار دیتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ سمرن کی جان کو خطرہ ہوا کہ جہاں بھی اس کی شادی ہو؟ میری مانو تو بس ایک اچھا سا گھر بنا لو جس میں آپ لوگ سکون کی زندگی جیو۔ اب اس کنڈیشن میں خود کو کیوں اذیت دینی؟ اب آپ جانتے ہو آپ کی اتنی ایج بھی نہیں، آپ سے زیادہ کام بھی نہیں ہوتا، میں نے کھیت میں آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا، اب تھک جاتے ہو اور آپ تو کسی کی ہیلپ بھی نہیں لیتے، تو اور زمینیں بڑھ جائیں گے تو اکیلے کیسے سنبھالو گے؟ انکل آپ کے لیے ہی بول رہی ہوں۔
आई नो फैमिली मैटर है, बोलने का हक नहीं बनता। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, इसलिए आपको बुरा भी लगा होगा कि मैं आपको बुरा बोल रही हूँ या ऐसा ऐसा कुछ, लेकिन मैंने जो भी बोला अंकल आपके लिए ही बोला, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है। मैं सिमरन को अपना मानती हूँ, इसलिए सिमरन के साथ जो भी जुड़ा हुआ इंसान वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और आप भी मेरे दिल के बहुत करीब हो। मैंने आपको एक बेटी होने के नाते ये एडवाइस किया है। आगे आप खुद समझदार हैं अंकल, जो भी डिसीजन होगा वो तो आपका ही होगा, लेकिन ऐसी ज़मीनों का क्या फ़ायदा जिससे आपके अपने ही खुश ना हो। सिमरन भी ये ज़मीन नहीं चाहती, ना ही आंटी चाहती है। वो एक अच्छा सा घर चाहती हैं, जिस घर में वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। आप शहर में शिफ्ट नहीं होना चाहते, सिमरन और आंटी ने माना, पर एटलीस्ट यहीं पे तो उन्हें एक अच्छा सा घर मिलना चाहिए। और ऐसे ही बोल के चली जाती है। अब दुर्गा के जाने के बाद सिमरन के पापा बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद जो सिमरन ने दुर्गा ने बोला, सॉरी, वो सही था। इसलिए वो ज़मींदार के पास वापस चले जाते हैं। उसे बोलते हैं कि मुझे वो ज़मीन नहीं चाहिए। तो बोलते हैं फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोलते हैं कि मैंने देखा कि तुम एक अच्छा सा घर बना रहे हो, मुझे वो घर चाहिए। तो वो ज़मींदार कहते हैं पर वो मैं अपने रहने के लिए बना रहा हूँ। तो बोलते हैं तुम्हारे पास तो पहले ही प्यारी सी कोठी है, तुम और कोठी का क्या करोगे? तुम मुझसे पैसे ले लो और मुझे वो कोठी दे दो। तो वो बोलते हैं ठीक है, और मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ तो थोड़े पैसे कम कर दूंगा। और ऐसे ही जो है वो डील हो जाती है। सिमरन के पापा एक मिनट भी नहीं लगाते और डील फाइनल कर लेते हैं, और सारे कागजात वगैरह जो है वो तैयार करने का बोलते हैं, और घर से पैसे लेने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो घर आते हैं वो सिमरन को बोलते हैं बेटा मुझे पैसे उठा दो। सिमरन बगैर कुछ जवाब दिए, ओ सॉरी, बगैर कुछ सवाल किए चुपचाप सारे पैसे उठा के दे देती है, और कहती है आप जो भी करोगे पापा मैं आपके साथ हूँ। सिमरन के पापा स्माइल करते हैं और पैसे लेके जो है वो आ जाते हैं, और ज़मींदार को जो है वो पैसे दे देते हैं, और कागज़ात वगैरह पे साइन वगैरह करके वो कोठी अपने नाम करवा लेते हैं। अब उस घर पे जाते हैं, उस घर में देखते हैं वो घर बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना होता है, एक बहुत ही शानदार सी कोठी थी। वो कोठी इनके भाई की कोठी से कम नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी, गाँव में भी इतना लग्जरी घर बन सकता था। वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे। उन्होंने पहले बाहर बाहर से देखा था, आज अंदर से देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो जो है वो उस घर की थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करते हैं, थोड़ी अरेंजमेंट्स वगैरह करते हैं, और कहते हैं कि अब बच्चों को यहाँ लेके आता हूँ। वो तुरंत घर जाते हैं और सबको कहते हैं कि चलो जल्दी से सब गाड़ी में बैठ जाओ। सब कहते हैं अरे हम एक गाड़ी में पूरे कैसे आएंगे? जब ही सिमरन के पापा कॉल लगाते हैं, वो बोलते हैं कि अरे गाड़ी लेके तुम अभी तक घर नहीं हो। वो बोलते हैं मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ। तो वो गाड़ी लेके घर आ जाते हैं। ये गाड़ी दुर्गा के पापा की ही थी, जो बनने के लिए इन्होंने दी हुई थी। वो घर आ जाते हैं, फिर ये दोनों गाड़ियाँ भर के जो है उसी कोठी पे लेके जाते हैं। सिमरन जैसे उस कोठी को बाहर से देखते हैं कि वाह ये कोठी कितनी प्यारी है, पापा ये किसकी है? उसके पापा कहते हैं हमारे ज़मींदार के। चलो नीचे उतरो, अंदर से दिखाता हूँ। सिमरन बोलती किसी और का घर देख के क्या फ़ायदा, चलो हम घर चलते हैं। उसके पापा कहते हैं अरे उतरो तो सही। सब अंदर आ जाते हैं। दुर्गा के पापा बोलते हैं वाह ये तो ऐसे बना हुआ जैसे किसी बंगला हो, मतलब गाँव में भी इतना सुंदर घर मुझे यकीन नहीं होता अपनी आंखों पे। सब घर को देखने लगते हैं, घर की तारीफ करने लगते हैं, और फिर सिमरन बोलती पापा पर हमें ये घर क्यों दिखा रहे हो? तभी सिमरन के पापा जो है वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए सिमरन की मम्मा और सिमरन को एकदम से इकट्ठा करते हैं, और चाबी जो है इन दोनों के हाथ में यूँ करके रख देते हैं, और कहते हैं कि अब से हमारा घर है। सिमरन की मम्मा को और सिमरन को एकदम विश्वास ही नहीं आता, और सिमरन बोलती है कि हाँ क्या मतलब? सिमरन के पापा बोलते हैं कि दुर्गा ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मुझे और खेतों की ज़रूरत नहीं, मुझे एक अच्छे से घर की ज़रूरत है जहाँ मेरी बीवी और बच्चे खुश रह सकें। थैंक यू दुर्गा बेटा, मेरी आंखें खोलने के लिए। दुर्गा मुस्कुराती है और कहती है कि नहीं अंकल ये डिसीजन आपका था, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस दी थी। सिमरन कहती थैंक यू सो मच पापा, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये हमारा घर है। सिमरन तो उछलने कूदने लग जाते हैं और अपने पापा को हक कर लेती है। सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और दुर्गा बोलती है अब इतना प्यारा घर है तो कोई सेलिब्रेशन होगी कि नहीं? मुझे तो भाई ट्रीट चाहिए, मुझे तो ट्रीट चाहिए, मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है। तो सिमरन के पापा कहते हैं यहाँ से तो पिज़्ज़ा अच्छा नहीं मिलता, पास वाले गांव से मिलता है। मैं एक काम करता हूँ ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन आने में टाइम लग जाएगा। दुर्गावती कोई बात नहीं हम वेट कर लेंगे। सिमरन के पापा जो है वो बाहर जाते हैं, वो कॉल लगाते हैं और पिज़्ज़ा के साथ साथ बहुत बहुत सी चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं खाने पीने के लिए। और फिर सिमरन पे पापा को करते कहती थैंक यू सो मच पापा। सिमरन के पापा कहते थैंक यू बेटा मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। मैंने जब तुमसे पैसे मांगे तुमने बिना सोचे समझे मुझे उठा के दे दिए, एक बार भी मुझे नहीं बोला पापा ज़मीन मत लो, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा घर चाहिए। तुम्हारी जैसी बेटी पा के ना मैं धन्य हो गया। और ऐसे ही सिमरन के फोrehead पे किस कर लेते हैं। सिमरन दुर्गा को बहुत प्यार से देखती है और दुर्गा को हक कर देती थी थैंक यू सो मच जान। मैं और मम्मा जो इतनी सालों में नहीं कर पाए वो आपने एक ही दिन में कैसे कर लिया? दुर्गा बोती बस मैं अंकल को समझ चुकी थी, मैं जानती हूँ उनके लिए उनके अपनों की खुशियों से बाहर बढ़ के कोई नहीं। और मैंने उन्हें ये रियलाइज़ करवाया कि उनके अपनों की खुशियाँ और ज़मीनें खरीदने में नहीं, एक अच्छा घर खरीदने में। सिमरन बोलती थैंक यू सो मच लव, आई लव यू अ लॉट, और ऐसे ऐसे हक कर लेती है। अब दुर्गा के
मम्मा पापा एक दूसरे को देखने लगते हैं। दुर्गा मम्मा पापा को कहती अब तो ठीक है ना, अब तो ये घर मेरे रहने के लायक है। वैसे तो वो घर भी मेरे रहने के लिए लायक था, ओके, क्योंकि वो घर मुझे बहुत पसंद था। चाहे जो भी हो, मैं तो उस घर में रहने के लिए ज़रूर जाऊँगी। जब भी यहाँ आऊँगी एक दिन तो मैं उधर ज़रूर बिताऊँ, क्योंकि उस घर में मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हैं। दुर्गा ऐसे बोल के सिमरन की तरफ देखते हैं, सिमरन शर्माने लग जाती है। और दुर्गा के पापा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, तुमने ये कैसे कर लिया, तुमने उन्हें कैसे मनाया। सिमरन जो है वो कहती है ये तो यही बता सकती है अंकल, मैं भी नहीं जानती इसने इसे कैसे मनाया। तो दुर्गावती, अरे क्या है, ज़्यादा मत बनो, आप अच्छे से जानती हो पापा अंकल इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सिर्फ इनकी खुशियाँ देखने चाहते हैं, और मैंने बस उन्हें रियलाइज़ कराया कि इनकी खुशियाँ इस घर में है, इसलिए उन्होंने ले लिया। मैंने घर बोला था, इतना बड़ा घर नहीं बोला था, मैं तो खुश हो गई इतना बड़ा घर देख के। और तभी सिमरन के पापा जो हैं वो अंदर आ जाते हैं, और वो अपनी पत्नी को बोलता है कि अब ना एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो, इन्हें यहीं पे रहने देते हैं, बातें वगैरह मस्ती करने देते हैं, जब तक खाना नहीं आता हम घर में से जाके ज़रूरी सामान यहाँ रख देते हैं। तो वो बोलती है ठीक है। ये लोग घर जाते हैं, जैसे ज़रूरी सामान रहने सहने का, बेड शेड सब वगैरह चीज़ें लोड वगैरह करवा के इसी घर में ले आते हैं, और सेटिंग वगैरह कराने लगते हैं। अब दुर्गा के मम्मा पापा यहाँ थे, वो भी हेल्प करवाते हैं, दुर्गा और सिमरन भी हेल्प करवाते हैं। मतलब ये सब मिल के ना घर को अच्छे से सजा देते हैं, और ऐसे लग ही नहीं रहा था कि दुर्गा के पेरेंट्स मेहमान है, वो भी इसी घर का हिस्सा लग रहे थे। सब लोग मिल बांट के काम करते हैं और जल्दी जल्दी काम हो जाता है। 2 घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली पिज़्ज़ा भी आ जाता है, लेकिन पिज़्ज़ा थोड़ा ठंडा हो चुका था। तो दुर्गावती कोई बात नहीं, हम इसे गर्म कर लेते हैं, और फिर ये लोग इसे गर्म करते हैं, और खाना वगैरह सब गर्म करके अच्छे से मज़े ले लेके खाने लगते हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश थे, और दुर्गा सिमरन को बोलते कि अब तो मेरी जान खुश है ना सिमरन, बहुत 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 ज़्यादा, और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है दुर्गावती, मुझे नहीं जाता, ये तो मेरे प्यारे से अंकल को जाता है ना अंकल जी। तो इन दोनों के बीच की मस्तियाँ देख के, मतलब अंकल की और दुर्गा की अंडरस्टैंडिंग देख के, दुर्गा की मम्मा कहती लो इसने मना ही लिया अपने अंकल को, मुझे लगा नहीं था ये इतनी जल्दी मना लेगी। अब दुर्गा बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि सिमरन के पापा उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। अगर अब वो सिमरन और अपने रिश्ते की बात करेगी तो वो मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर तभी उसे याद आता है कि दुर्गा को याद आता है कि सिमरन के पापा ने तो उसे क्या कहा था कि मुझे दामाद ढूंढना है, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और कहती है कि शायद मैं गलत हूँ, अंकल तो एक लड़के की बात कर रहे थे, मेरी नहीं, और ऐसे सोच के अपसेट हो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि एनिमल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नजर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।